रोंस्रोंनाय मथे एबिबिनि जारै सालनै रोंनक खलबना नांखा हापांनि बिद्याज्योति रोंनक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदनि प्रदेश अब्बास बर्ग पाइका बिशालगढ़ हास्तिनि अफिस तिला रोंनग विद्याज्योति रोंनग 15 जुन सालबारि सिमि 3 जुन सालबारि रंबई हास्तिनि गोरों गोरों आमसेनि सिमि एबिबि बे गोरोंजाल रोंस्रोंनाय दं अब्बास बर्ग सामंग बतांगो फाइ मानजागमनि तै आबनि बिसिंगो अबाहाय पान्दा फाइथानि जुदा जुदा सामंग खाइजामन बिसिंगो थेदि मुसिगथाय पान्दा अबाहाय हदारि सामंगो खाइजाखा फियाबा स्रांसाल फुंगो अफिस तिला रोंनगनि मर्निंनि रोंस्रोंनाय जोग ते रोंस्रोंनाय रक रोंनगो परिना फाइके रोंनगनि तंहालक तंबया सरायके नुखा नुकजाखा जत क्लासरुमनो चित्रा मित्रा चामंनि मानै खनि रक खिबजाक सिबजक खिबजाक आसुक सिबिया केफेक मानैनि पेकेट रकबो मांप्रिवो दादाखसेदाखे नुखा हानिबाय रोंनगो रोंस्रोंनायनि बागै गाहाम सेबनु गियाङै सालनै रोंनग खलबनायनि दांखा रोंनगनि बारजावो दंनै रोंस्रोंनाय बखरक ते रोंस्रोंनाय रक এখানে শনিবার থেকে এবিপি একটা প্রোগ্রাম গেছে আমার প্রিন্সিপালে জানাইছে প্রোগ্রাম চলার ফলে এইখানে দেখলাম গতকাল যদিও তার প্রোগ্রাম শেষ কিন্তু আজ সকালে দেখলাম এখানে প্রতিটা রুমের বেঞ্চগুলি বারান্দায় এবং প্রতিটা রুম এবং নোংরা একদম ফলে এখানে ক্লাস করার মতো আর পরিস্থিতি নেই আপনারা নিজেরাই দেখেছেন কি অবস্থায় আছে তাই আজকে আমি বাধ্য হয়ে তাদেরকে ছুটি দিয়ে দিতে পারি গার্ডিয়ানদের একটা অভিযোগ মানে দুদিন ধরেই ক্লাস করতে পারছে না বাচ্চারা সোমবারে প্রোগ্রাম শেষ হওয়ার কথা ছিল কিন্তু গতকাল আমরা দেখলাম যে তারা এখানে অনেকগুলি ছেলে মেয়ে প্রায় 200-250 মনে হয় সম্ভবত হবে যদি সংখ্যাটা আমি সঠিক বলতে পারবো না উপরে এবং নিচে পুরাই তারা বুক দখল করে আছে ফলে আমার এই অবস্থায় তো আর ক্লাস করা সম্ভব না। আচ্ছা বিদ্যাজ্যোতি স্কুলে এইভাবে এতদিন যাবৎ স্কুল দখল করে রাখা কি মানে এইভাবে কি যায়? এটা তো আমি ঠিক বলতে পারলাম এখন হায়ার অথরিটি যদি পারমিশন দেয় এখানে তো আমার তো কিছু বলার থাকে না আমার প্রিন্সিপাল ছেলে যেটা কইছে উনি হায়ার অথরিটি জানিয়েছে পারমিশন দিয়েছে। এমনিতে বন্ধ ছাড়া আপনারা কয়দিন স্কুল সাসপেন্ড রেখেছেন? না এমনিতে আমরা ওই এছাড়া তো কোনো সময় আমরা ক্লাস না এই 5 দিনের মধ্যে আপনারা কদিন স্কুল সাসপেন্ড করা হয়েছে? গতকাল এবং আজকে দুদিন আর গত 3 দিন বন্ধ ছিল। হ্যাঁ বন্ধ ছিল। এটা কোন স্কুল স্যার? অফিস ছিল এইচএস স্যার আপনার নামটা এবং? আমার নাম মোহাম্মদ লবণ। আপনি কোন দায়িত্বে আছেন? মর্নিং এর এইচএস। लेम्बोसरा बागबारिव तंगमा राजश्री कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड स्किल कॉलेज त्रिपुरा हापांबाई गसिमुं मानजाक ते त्रिपुरा यूनिवर्सिटी नि एफिलिएटेड एबा रुंखुंगो चितकजा कायसा इंग्लिश मीडियम कॉलेज और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बोटानी जियोलॉजी ह्यूमन फिजियोलॉजी जियोग्राफी इंग्लिश ककबरक पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री एजुकेशन फिलॉसफी सोशियोलॉजी और सब्जेक्ट रक परिरेजागो और रुंनो कतर परने रंगनो ऑल इंडिया कम्पिटिटिव आमजमुरंनि बागैबो मागनांनो फोरोंजागो रोंसोनाय रंनि बागै थगै जुदा मेंटर तंगो तै तंगो बास मालखुंनि सेबसाब तंगो कुचुकब्रेमनि लैबोरेटरी स्मार्ट क्लास बाबाय बुरै नायथक खालांजाक तंबयनि बिसिंगो संजाजाक राजश्री कॉलेजो खास रांगैनो साबसुतरा नबचावै लेखाफोरा खलायमानो हायके लेरेवै तिनिनो फायदि निनि आनि जदनि कॉलेज राजश्री कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड स्किल निकुमा बागबारी लेम्बोसरा त्रिपुरा ककदुग नंबर 9873673875। जुदा जुदा बेमार मानजागै हमी माया अंगी तंखा हायदा तावाना सिदि kaham kaham shak nanyarok bai naikol jak tei dulja clinic tabuk nini ani jotoni ganawono grungshauno kaham shakduk mangduk najagei mano najagei butongo mohanam mediclinic and diagnostic center oro khunju bokong tei totorani bemuk nanya krung tongo ms ent specialist head and neck surgeon Dr. Rakesh Tripura bonokari butongo obstetrician and gynecologist chest medicine general surgeon child specialist consultant neuro psychiatrist aksong Dr. Shaknaima Kari of clinico ketal jurani ketal machine drug by shak najagi tongo te test rogbo khlaijago romdi blood test ultrasonography ECG holter EEG
echocardiography, digital X-ray, pathology, pharmacy, PFT akoro haike asikta lersidi faidi Mohanam Mediclinic and Diagnostic Center Nikuma Agartala Old Kalibari Road Kodamtola Krishnanagar Kogdok 93-628-24100 Tikisa Kogdok number 857-582-7871